Ay, pamochiban. Ito. Mabawa ko lang, diba? Squeezy siya, ma'am. Malambot siya. Matcha mochi. Matcha mochi. Anything else, ma'am? Ayun lang po. Bali lahat sila, ma'am. May palaman na yan, ma'am. Mura po ba meron? Meron, ma'am, sa December 22 to 28. 22 to 28. Thank you. Matcha mochi, no? Sige po, ma'am. May gusto ka pa idagdag doon, ma'am? Let me know lang kung may dadagdag. Yeah, nasa loob yung feeling niya, ma'am. Eh. Bali may feeling na siya, ma'am. Bali yung softness nito, ma'am. Same siya dun sa, ano. Same siya dun sa iba. Sorry? Ano yan, ma'am? Isang matcha mochi. Chocolate. Pag naka 600 ka, may free cake tayo, ma'am. Sige lang. Thank you sa visit, ma'am. Malapit lang po ba work niya dito, ma'am? Mabuti. Thank you sa pagsadya, ma'am. But, thank you na... chocolate tsaka matcha. Yes, 260. Thank you at nasama mo ko sa, ano, ma'am, parang sa itinerary mo. Thank you. Buti alam mo meron dito, ma'am. Nakita ko nga. Chinek mo sa post, ma'am. Hindi wala. Nagkataon lang. So, unexpected counter pala, no? Nagpasatuwa ako. Sabi ko pa sa jowa ko, gusto kong puntahan to. Titignan ko pa sa FB kung saan yung mga, saan kayo puntahan. Saan mag-ano ang bazaar, no? Gusto ko ano, sabi ko sa mochi. Tapos din pangalan mochi. Ganon. Nakakatawa naman. Ano, ang ganda ng ano, ma'am. Coincidence. Gcash ba ang sisendan mo, ma'am? Okay. Anong app to, ma'am? Mariba. Maribang. Sige. Hindi ko i-screenshot ko. Hindi naman po, ma'am. Okay naman po. Thank you rin, ma'am. If ever, ma'am, gusto mo mag-reorder sa future, ma'am, nandito yung details ko, ma'am. Ayan. Nandito lahat. So, you Ilang can... months na po kayo? Ano na, lagpas 1 year pa lang na full-time, ma'am. Last year lang ako nag-start, ma'am. Parang naglakas loob ako na gawin ng full-time siya. Dati kasi parang 3 times a week lang po, ma'am. Visible sa people. Alam mo na ba yung mga socials ko, ma'am? Gusto mo, iPhone ba to, ma'am? Alam mo to, ma'am? NFC card. Sige, open mo lang, ma'am. Para ma-open mo lang siya, ma'am. Yan. Hindi, I mean, kailangan mo yung open siya, ma'am. Yan. Kasi simple lang siya, ma'am. Ganito lang siya. Ay, paklik lang. Lalagay ko lang ito dito. Ito, pwede rin dyan. Ayun na, lumabas na. Ayun na, parang social yan. Minsan pag may case yata, bawal sa, sa likod. Sige po. Ayun na, Facebook, Instagram. Thank you, ma'am. Ulitin ka lang chocolate tsaka matcha, ma'am. Okay, thank you. Thank you rin, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, teka lang, ma'am. May bibigay pa ako. Lapin ko lang. Ayun, gloves natin. Gloves. Ano? Yan. Tayo makadil. Ayan. Ito, ma'am. Alam mo na to, ma'am. Nakita mo na sa ibang video. Ito pa, ma'am. Ko lang na Gloves siya, ma'am. Pero remembrance na rin yan. Thank you rin, ma'am. Ingat po, ma'am. Thank you, ma'am. Balik kayo ulit, ma'am. Ay, sa Pasko pa naman kung naghanap kayo ng pang-gift. Maybe yung parents mo, naghanap sila ng... Before Christmas. maybe parents mo, naghanap sila sa mga kumpare, kumare. Kano po ito? Ito, 400 lang to. Yung 6 pieces ko, 450 lang. Ito, mochi din? Brownies siya, ma'am. Brownies siya. 150 naman yung guys. Ano na ba? Iba. Same siya dito, pero different flavor, different feeling lang siya, ma'am. So, yun lang. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.